الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور کیا ہر مسجد قابل احترام ہے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج ہم گفتگو کریں گے اور دلائل قرآن کریم فرقان حمید سے ہی دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور جب لوگوں سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایمان لائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے جو کچھ کہتے ہیں کہ جناب ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور ہم آخرت پر بھی ایمان لائے۔ تو جب ان لوگوں نے اللہ پر بھی ایمان لے آئے، یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو ان کو تو اسلام کا مل جانا چاہیے تھا کہ یہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اگرچہ انہوں نے میری توحید کو بھی مان لیا، قیامت کے دن کو بھی مان لیا، اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ اس بات پر واضح دلالت کر رہی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے وجہ ارشاد فرمائی کہ کیوں یہ مسلمان نہیں ہے۔ کہتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ ایمان نہیں لائے، حقیقت میں انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، انہوں نے میرے توحید کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے آخرت کے دن کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، مگر ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے، انہوں نے اسلام قبول کیا ایمان والوں کو دھوکہ دینے کے لیے، جبکہ انہوں نے حقیقت میں اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر ان کو اسلام لانے کی وجہ، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بھی ان کو مسلمان کیوں نہیں مانا گیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ اگرچہ انہوں نے مجھے بھی مان لیا، آخرت کے دن کو بھی مان لیا، مگر کیا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی ان کے عقائد درست نہیں ہے۔ تو جن کے اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر اشارہ فرما رہا ہے کہ جن کے عقائد درست نہیں ہیں وہ ایمان لے بھی ہیں، وہ تب بھی کافر ہی ہیں۔ لہذا اگر اپنا شمار ایمان والوں میں کروانا ہے تو پہلے عقائد درست کرنے پڑیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کن لوگوں کے عقائد درست ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی یہ تو منافقوں کی بات چل رہی نا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مگر انہیں دعویٰ تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمانا کہ ایسے ایمان لائے جیسے لوگ ایمان لائے، یعنی کون؟ جو تم سے پہلے ابو بکر ایمان لے کر آئے، جیسا ایمان فاروق اعظم کا تھا، جیسا ایمان عثمان غنی کا تھا، حضرت علی کا تھا، ایسا ایمان لاؤ۔ قالوا، وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے؟ تم
तो इस आयत करीमा से ये भी इशारा हो रहा है कि जो बंदा कोई नया ईमान लेकर आएगा वो ईमान लाने के बावजूद भी वो बंदा काफिर होगा जब तक उसका ईमान उसके बड़ों के साथ है, जो उससे पहले हैं बुजुर्ग हैं उनके ईमान के साथ है नहीं मिलता। तो जो औलिया किराम के खिलाफ बातें करते हैं इस आयत करीमा के तहत वो भी दारुल इस्लाम से निकलते हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया अला इन्नहुम हुमुस सुफाआ, बल्कि वो बेवकूफ हैं, वलाकिन ला यअलमून, मगर उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। फिर आगे उनके काम बताए कि उनके काम क्या हैं। ईमान लाने के बावजूद काफिर हैं। क्यों काफिर हैं? अल्लाह तबारक तआला उनका जिक्र फरमा रहा है व इला लकुल लदीना आमनु क़ालू आमन्ना व इला खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि जब वो मिलते हैं ईमान वालों के साथ तो कहते हैं हम ईमान ले आए। जब वो मुसलमानों के साथ मिलते हैं तब उनका यही दावा होता है कि हम ईमान ले आए, लेकिन जब वो जनाबे वाला अपने शयातीन की तरफ जाते हैं, अपने बड़ों की तरफ जाते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों के साथ मजाक कर रहे हैं कि यानी क्या काफिर हम तुम्हारे साथ ही हैं। अगर क्या हमने इस्लाम कबूल करने का दावा कर लिया है लेकिन हमने इस्लाम कबूल नहीं किया, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस आयत को अगर देखा जाए तो फिर जनाबे वाला ख़वारिज रवाफिद ये जितने भी हैं जिनको आजकल जमाने में वहाबी देवबंदी और शिया के नाम से जाना जाता है कि वो मुसलमानों में रहकर मुसलमानों वाले काम करते हैं। जब वो मुसलमानों के साथ होते हैं तो वैसे ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा अलग होते हैं तो वो मंदिर बना रहे होते हैं। उन्होंने मंदिर भी बनाए, उन्होंने हिजाज़ मुक़द्दसा के अंदर नंगी लड़कियों का नाच भी करवाया और खाना काबा नुमा एलसीडी लगवाकर उसके अंदर बरहना लड़कियों का डांस हुआ। और फिर जो बुत नबी सलाम ने निकाले थे फतह मक्का वाले दिन, वो सारे वो 5 बुत जो मशहूर हैं बड़े बुत, उन 5 के 5 बुतों का स्टैचू उन्होंने वो जो काबा नुमा स्क्रीन लगाई थी उसके ऊपर रख दिया था। तो ये हकीकत में शैतान के साथ है। तो ये तो वो थे कि जिन्होंने अल्लाह तबारक तआला की तौहीद का इकरार किया, मगर इसके बावजूद भी वो मुसलमान नहीं है। फिर अल्लाह तबारक तआला सूरह मुनाफिकून में इरशाद फरमाता है क्या ला जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि ए महबूब जब मुनाफिक आपकी तरफ आते हैं तो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, वो इस बात को नहीं जानते। यानी मुनाफिक वो दिल से नबी सलाम को तस्लीम अल्लाह का रसूल नहीं कर रहे बल्कि वो धोखा दे रहे हैं। फिर किस तरह उन्होंने क्या कहते हैं जनाबे वाला तकीद के साथ कहा इन्ना नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, इन्ना ये भी तकीद के लिए, लाम ये भी तकीद के लिए, और फिर जो शहादत का लफ्ज आया है तो ये बाद में और भी वजन डाल देता है। तो इस तरह उन्होंने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन फिर अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि नहीं ऐ महबूब हम जानते हैं कि आप रसूल हैं, मगर मुनाफिक ये झूठे हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने भी यहाँ पर तकीद का इस्तेमाल किया है। ये सूरह मुनाफिकून की पहली आयत है। फिर बात आती है जनाब मस्जिद की, तो अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर एक मस्जिद का जिक्र फरमाया, मस्जिद दरार का। मस्जिद दरार का अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, जिक्र फरमाया, और उसका क्या कहा कि ये मस्जिद जो है ये नुकसानदेह है, ये फितना परवरता है, ये कुफर के इंतजार का है, ये कुफर का गढ़ है। तो अब आप मुझे बताएं क्या मुसलमानों के अलावा है कोई जो मस्जिद को, जो अपने इबादत गाह को मस्जिद कहता हो? नहीं, मुसलमानों के अलावा कोई भी अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहता, ये तो मुसलमान कहते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनकी मस्जिद के बारे में ये फरमाया कि ये नुकसानदेह है, ये फितनों का घर है, इसकी बुनियादी फितनों पर रखी गई है। और फरमाया ला तकुम अबदा, ऐ महबूब आपने इसमें कभी भी खड़े नहीं होना, यानी मस्जिद दरार में आपने कभी नहीं आना। देखें अल्लाह तबारक तआला ने इसको मस्जिद से ताबीर फरमाया, मगर हुक्म क्या दिया, ऐ महबूब आपने इसमें खड़ा
नहीं होना। तो जब अल्लाह तबारक तआला ने अपने महबूब को ही ये हुक्म दिया है कि आपने इसमें खड़े नहीं होना, क्यों? ये फितनों का घर है, ये फितनों के लिए मस्जिद बनाई गई है। तो यार हो रसूलुल्लाह को मानने वाला, हो हुजूर से मोहब्बत करने वाला, हो नबी का उम्मती, और वो फिर ऐसे लोगों की मसाजिद में जाए जो नबी अलैहिस्सलाम को कभी बकवासात कर रहे होते हैं, अहले बैत को बकवासात कर रहे होते हैं, सहाबा के बारे में बकबक कर रहे होते हैं, औलिया किराम के खिलाफ जिनाबे वाला बातें कर रहे होते हैं। हो मुसलमान और ऐसे लोगों की मसाजिद में जाएं तो ऐसी बात किसी मोमिन से तसव्वुर है नहीं की जा सकती। और इंशाअल्लाह तबारक तआला अनकरीब हम इस बात पर भी गुफ्तगू करेंगे कि वहाबियों, देवबंदियों, शियों के साथ हमारा असल में इख्तलाफ है क्या, क्यों हम इनको क्या कहते हैं अपना भाई मान रहे, दूर की बात है, हम इनको सिरे से मुसलमान नहीं मानते, और इस कदर इनके बारे में सख्त फतवा जाते हैं कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला उन्हीं बातों को भी आपके सामने पेश किया जाएगा कि ये इन पर फतवा जाते क्यों लगाए जाते हैं। वमा अलैया इल्लल बाग।